Lección 50. Indefinite pronouns and adjectives, pronombres y adjetivos indefinidos. So, ano ba yung indefinite pronouns? So, kanina pinag-usapan natin, di ba, yung pronouns, yun yung humahalili sa noun. So, itong indefinite pronouns, ito ay para sa non-specific people or things. Kumbaga, walang specific na gender, hindi mo alam kung sino or kung ano. Kaya nga indefinite, hindi siya specific. Okay? They replace a noun. So yung English counterpart niya, yun yung someone, something, anyone, or none. So again, ulitin ko, dapat maunawaan ninyo ang pagkakaiba ng pronombre at adhetibo, pronoun and adjective. Yung adjective ay usually merong noun na nakakabit. So for example, ito nga, algun libro, some book. So yung libro noun. So yung algun dito, ang purpose niya ay isang indefinite adjective. Pero yung indefinite pronoun, nire-replace niya completely yung noun. Hindi siya nakakabit sa noun, kundi pinapalitan niya mismo yung noun. Alguno, for example. So, tengo algún libro. I have some book. Adjective yung algún dito. Tienes alguno? Do you have one? Stand alone, yung alguno. Pronoun yung alguno sa sentence na ito. Okay? So, importante maintindihan ninyo or ma-distinguish ninyo yung pronoun at adjective. Ngayon, focus tayo ngayon sa part 1, indefinite pronouns. Ito yung pumapalit. Hindi kinakabit ha? Hindi kinakabit sa noun, pumapalit sa noun. Walang kasunod na noun. First one, alguien. Oh, repita conmigo. Alguien. It means someone, tao. Walang gender, walang plurality, ginagamit sa affirmative question. Ano ba yung affirmative? Wala yung salitang no or nunca. No? Basta hindi siya negative. For example, may tao dito. Someone is here. Alguien está aquí. Hindi mo kilala. Hindi mo alam kung babae ba, lalaki. Hindi mo kilala. So, alguien. Be a alguien. Be is from the verb ver, preterite. It means I saw, may nakita akong tao. I saw someone. So, alguien. Okay? Someone. Nadie, nadie naman, ginagamit yan kapag negative. Kapag meron kang nakitang no sa sentence or nadie, it means wala. So, negative siya, di ba? No gender, no plural. So, for example, the verb venir, so preterite ay bino, came, nobody came, so yun yung nobody sa English. So, walang dumating, wala, no bino, nadie. So, pwede mong ilagay yung no before ng verb at yung sa dulo, nadie. Other option, isang option pa, dalawang option, pwede mo ring ilagay yung nadie sa unahan, pero wala na yung no. Okay? Nadie Bino. Pag trip mong gamitin yung no, ilalagay mo yung nadie sa dulo pagkatapos ng verb. Pero pag gusto mo yung nadie sa unahan, wala na yung word na no. Klaro? No bino nadie or nadie bino. Okay? So dito, double negative is allowed. Kasi nadie, negative na nga, tapos may no pa. So pwede yan. No, bino, nadie. Nasa dulo lang yung nadie, nasa unahan lang yung no. Pero pag gusto mo yung nadie sa unahan, wala na yung word na no. Okay? Next. Algo naman ay something, bagay. No gender, no plural. So for example, do you want something? May gusto ka ba? So, you're not pertaining to any particular thing or specific thing. ¿Quieres algo? Iba yung quieres alguien, ha? Kasi tao yun. So, algo tayo, bagay. ¿Quieres algo? Algo pasa. Something is happening. May nangyayari. So, tinutukoy mo ay something, bagay, algo. Pag naman bagay na wala, yung counterpart ng nadie pero bagay, nada. Nada. Nothing. So, for example, I see nothing. Wala akong nakikita.
No veo nada. So double negative. No veo nada. Or, another option, nada funciona. Nasa harapan pero wala na yung word na no. Nada funciona. Funcionar, to function or to work. So nada funciona. Walang gumagana. Nothing works. Next. Alguno, alguna, algunos, algunas. Okay? Pronoun tayo. Humahalili sa noun. Nire-replace niya yung noun. Must agree with noun. So pag alam mo na yung context ng tinutukoy mo, for example, kausap ko si Percy, sabi ko, Percy, Percival, tengo libros. ¿Tienes algunos? Meron ako mga libro. Meron ka bang ganito? Ang tinutukoy mo yung mga libro, libros. So, ang gagamitin mo yung plural ng masculine, algunos. Pero pag sinabi kong tengo plata, tengo la plata is money, diba? Or silver, feminine. So, I would ask Percy, ¿tienes alguna? Kasi la plata, singular, feminine, alguna. So, nagbabago depende sa gender at sa plurality. Another example, tengo una pregunta. Meron akong tanong. Pag gusto kong sabihin or itanong sa'yo, meron ka ba? Ang tinatanong ko is yung, or ang pinopertain ko ay yung pregunta, la pregunta. So, feminine singular, ¿tienes alguna? Ayun. Okay, clear yon. Kapag naman negative, ninguno, ninguna, ningunos, ningunas. Rare gamitin yung ningunos, ningunas as pronoun. Kasi wala na nga, tapos naging plural pa. Okay? So nire-replace ito yung noun. Must agree with gender. Ayun, use in negative sentence. For example, no tengo ninguno. Wala akong kahit isa. Or ninguna queda. So for example, no tengo ninguno. Ang tinutukoy ko ay libro. No tengo ninguno. Wala ako kahit isa. Ang tinutukoy ko dun sa isa ay libro. El libro. So ninguno. Wala akong pera. Yung pera tinutukoy ko, wala nang natirang pera sa akin, ang tinutukoy ko yung pera, ninguna queda. Kasi La Plata ay babae. Okay? So, negative rule, summary, pronouns, kapag no ang nauna, ilalagay mo sa dulo yung nadie or ninguno. No vino nadie or no tengo ninguno. Pero pag gusto mong ilagay sa unahan yung negative word, nadie vino, nada funciona, ninguno vino, wala na yung extra na no. Okay? Next, part B naman tayo, indefinite adjectives. Ito naman ay minomodify niya ang noun. So, nakakabit siya sa noun. Hindi niya pinapalitan ng noun, kinakabit niya ang noun. Ito yung kinakabit sa noun. Ito yung indefinite adjectives. Okay? Laging may noun or pangalan sa nakakabit sa kanya. So, yung algun, alguna, algunos, algunas, ang nabago lang dito yung alguno magiging algun, no? Pag adjective, at kapag dinedescribe niya ay masculine na singular. So for example, algun libro, hindi alguno libro. Kapag may noun na masculine lang naman, no, masculine yung pinag-uusapan natin. Pag may masculine or lalaking noun na singular, yung alguno magiging algun. Lalagyan mo ng asento sa u, algun. So algun libro. Mali yung alguno libro, ha? Algun libro. Pinag-usapan na natin ngayon, indefinite adjective. Pag female, feminine singular, alguna. So, alguna casa, algunos estudiantes, algunas preguntas. Por ejemplo, tengo algún problema. So, alam naman natin, el problema, lalaki yan, kaya nagtatapos sa a, exemption. So, el problema magiging, tengo algún problema. May problema ako. I have some problem. Pwede mo rin naman sabihin, tengo un problema. Pero another alternative is, tengo algún problema. Next, ¿tienes alguna pregunta? May tanong ka ba? So, do you have some question? No? ¿Tienes alguna pregunta? Ayun.
Ningún, ninguna. So, same do sa algun. Kapag indefinite adjective or may noun na nakakabit, magiging ningún, hindi ninguno. Ningún libro or ninguna solusyon. Por ejemplo, no tengo ningún libro. Wala akong libro or wala akong kahit anong libro, something like that. No hay ninguna solusyon. So no hay, no, there is no, there are no. So no hay ninguna solusyon. La solusyon, feminine, so magiging ninguna. So again, no, kapag yung algun or ningún, masculine singular, ay inaalis natin yung o at nilalagay natin ng asento sa u. Okay? So again, pronoun versus adjective. Yung adjective ay laging may noun after. So, ningún libro, alguna casa. Yung pronoun naman ay nire-replace niya yung mismong noun. Ninguno, alguna. So, for example, no tengo ningún libro, no tengo ninguno for pronoun. So, mali yung algo libros. So, dapat algunos libros. Mali yung no ninguno, dapat no tengo ninguno dahil pag may no, yun, dapat may verb yan. Or no veo a alguien, dahil may no, hindi dapat alguien. No veo a nadie, kasi negative yung salita. Okay? So, sige nga, bigyan ko kayo ng 5 minutes. Ilagay nyo lang kung algun, alguno, alguno, algunas, alguna, ningún, ninguno, ninguna, ningunos, ningunas, alguien, nadie, algo, nada. So again, pay attention kung meron bang noun after. Pag may noun after, the adjective yan. Kapag pinapalitan niya yung noun, ay pronoun siya. At kung negative ba ang sentence or hindi. Sige, try lang natin mga kasama. 5 minutes. Okay, sige. Answer natin mga kasama. Number 1. Ay blank problema aquí. Algun. Ay algun problema. Ay algun. Hindi algun na. Algun. Ay algun problema aquí. Bisaya. Algun kasi it functions as an adjective dahil merong el problema. So, el problema masculine, algun. Magiging algun. Number 2, no tengo blank dinero. Ningún dinero. No tengo ningún dinero. Kaya ningún dahil merong word na no. Diba? Sa unahan. At ano siya? Adjective kasi yung el dinero, masculine singular. Ningún. Next, number 3. Be a blank en la oficina. Alguna. Alguien. Someone. Bakit Via alguien en la oficina. be a alguien en la oficina. Ayan. I-review mo yan, Brad Percy. Be a alguien. Yung someone, yun, alguien. Okay? Next, number 4. No. No, be no blank. Alguno. Daddy, No, be no. Alguno. Ano yung kabaliktaran ng alguien? Nadie. Daddy, Mali pala ito. Dapat no bino a blank. So, no bino a Daddy. nadie en la reunión. Ayun. Correction. No vino a nadie. Nadie. Diba kabaliktaran ng alguien? Nadie. Oo. Next, number 5. Tengo libros interesantes. ¿Quieres blank? Algunos. Walang no dyan. Paano, diba, ano yung libros? Plural. Algo. Masculine. Algo is something. Alguien. Libros. Algunos. Ano Alguien tawa? po. Magkabahagi na. Algunos. Tengo libros Algun. interesantes. ¿Quieres? Alguien. Tao yun. Bagay yung libro. Algun. Alguno. Algo po. Algunos. Alguno. Yay! Bakit algunos? May ano po. Plural pala. Masculine plural. 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 Libros, di ba?
6. No hay blank solución para esto. Ninguna. Oh, muy bien. No hay ninguna solución para esto. Kasi may no, so negative, di ba? 7. ¿Quieres No. blank de Algo. comer? Algo. Muy bien. ¿Quieres algo de comer? O tricky yun, ha? Oh, pero algo, tama. Do you want something to eat? ¿Quieres algo de comer? Okay. Next, 8. No compré blank camisa No azul. compré ninguna camisa azul. Muy bien. Ninguna po. No compré ninguna camisa azul. 9. Tengo muchas. Tengo muchas preguntas. Alguna. Algunas. 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 Plural. Tengo muchas Muchas. preguntas, plural, so Algunas. Algunas. tienes algunas. Okay, muy bien. 10. No veo nada. No veo Todo nada. está oscuro. Todo está oscuro. Oscuro, madilim. No todo está oscuro. Okay. 11. ¿Conoces a Blanc en esta ciudad? ¿Alguien? Muy bien. En esta ciudad. ¿Conoces a alguien en esta ciudad? Someone, alguien. 12. Necesitamos. Alguna. Algún. No necesitamos blank ayuda. No. Alguna. No. Nadie. Ninguna. Ninguna. Hindi nadie, tao yun eh. Nadie is an pronoun. Pag adjective, di ba? Necesitamos Ayuda may noun, so ninguna. No necesitamos ninguna ayuda. 13. Hay algunos. algunos estudiantes esperando afuera. Perfecto. Hay algunos estudiantes esperando afuera. 14. No queda nada. Expression, sir. Nada. No queda nada. Nada. No queda queda nada. Wala nang natira. No queda nada. Todo se terminó. queda So, nada. terminarse. So, terminar ay matapos. 15. Algun. Tengo un bolígrafo extra. ¿Necesitas? Algun. Ningún. Algunos. Bolígrafo. Algunos. Un bolígrafo. Male singular. Alguno. Tienes, tengo un bolígrafo extra. ¿Necesitas alguno? Alguno. Alguno. Yung algun, ginagamit lang natin yun na yung algun ginagamit pag may noun na nakakabit. Pero pag isa-substitute mo na, 'di ba? Yung alguno. Okay? Sa pakibasa nga Brad Dan yung mga yung sentence na may tamang sagot, por favor. ¿Hay algún problema aquí? Mhm. No tengo ningún dinero. ¿Vi a alguien en la oficina? Mhm. No vino, Dino. no vino nadie a la reunión. Dapat Tengo no, libros okay. interesantes. Mhm. ¿Quieres algunos? Mhm. No hay ninguna solución para esto. Mhm. ¿Quieres algo de comer? Mhm. No compre ninguna camisa azul. Mhm. Tengo muchas preguntas. Mhm. ¿Tienes algunas? Mhm. No veo nada. Mhm. Todo está oscuro. Mhm. ¿Conoces a alguien en esta ciudad? No necesitamos ninguna ayuda. Mhm. Hay algunos estudiantes esperando afuera. Mhm. 14. No queda nada. Yan yung expression nga pala. No queda nada. Todo se termina. Mhm. Tengo un bolígrafo extra. Necesito alguno. Alguno. Okay. Bolígrafo ay pen, no? Un bolígrafo. Maraming term yan eh. Bolígrafo, lapicero, etc.